आजच्या प्रेस कॉन्फरन्साक वेलकम टू द मीडिया. म्हज्या कुशीक आसा लेफ्टाक विटोन युनिस, ऑन माय राइट पीटर फर्नांडीस. आता हे प्रेस कॉन्फरन्स पळय, सॉरी, जे कॉल करपाचें कारण एकूच आसा की लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ न्यूज, खुबशे न्यूज आसा पळय न्यू पसरिल्लो गेलो जाता की ऑल फेक फॉल्स न्यूज. आणि आमकां आमी जेन्युअनली बिलीव करता की लोक जो आसा पळय आमच्या हितून ताळगांवचो लोक, अदरवायज गोंयचो लोक, ह्या लोकांक सत्य कितें आसा तें कळपाक जाय. आतां कितें जालां की ताळगांवान हांव सोडून आनी दोग तीग जाण दे आर इन द फ्री. एक म्हणल्यार जेनिफर आसा, दुसरो टोनी आसा. हांवें पयलींय सांगलां जेनिफर आनी टोनी आसा पळय, और जेनिफर, बाबूश आनी टोनी दे आर ऑफ द सेम पार्टी. खूब जाणांनी म्हणलां बाबूश जनता पार्टी आनी कितें म्हणटात, आय डोंट वॉन्ट टू गो इनटू इट, बट हांव जाणा इतलें की काँग्रेस ना बीजेपी ना, दीज आर बिलॉंगिंग टू वन पार्टी. टोनी त्या अर्दान वेला धाडला कितें करपाक, वोट फोडपाक. आनी तो वोट कोणाचे फोडटा, एंटी इन्कम्बंट जे वोट आसा, एंटी इन्कम्बन्सी वोट आसा, म्हणजे जे जेनिफराक पडचे ना ते वोट तो घेतलो. कित्याक 2002 ताणें अशेंच केल्लें आनी तो आतां परतें 2022 करून आयला. तो बाबूशाक हेल्प करता, जेनिफराक हेल्प करता आनी कोणाक हेल्प करना. डॅमेज करता जाल्यार म्हाका करता डॅमेज. कितें, दीस इज क्लियर ना. आतां आयच्या प्रेस कॉन्फरन्सान आसा पळय टोनी बद्दल. आतां टोनी, बाबूश आणि जेनिफर are peddling false lie or they are peddling lies. म्हणजे फोट आसा पळय लोकांमध्ये घालता की दोन आसा. हांव खंय केन्ना तरी बाबूशाक मेळिल्लो कितें, आनी ताळगांवचो एकटो कोण आतां कोण भायर सावन आयला पळय तो सांगता की कोणाक तरी हांव बाबूशाक मेळिल्लो, बाबूशान म्हाका पयशे दिल्या कितें, आनी तेका लागून हांव इलेक्शनाक बसला. हांव गेल्ली 14 वर्सां बाबूशाच्या अगेन्स्ट झगडटा. बाबूशा कडल्यान तर हांवें कोणाकूय दिसता, म्हणजे तो एकटो मनीस न्ही, आतां मनशाचें नांव घेना, डिलिबरेटली नांव घेना, पूण तो मनीस तर तेका दिसता की हांवें पयशे घेतल्या बाबूशा कडल्यान, आनी तेजे कडेन फॅक्ट्सूय आसा. ही हॅज द फॅक्ट्स, म्हणजे प्रूफ आसा. तो प्रूफ आसा जाल्यार बाबा एक प्रेस कॉन्फरन्स घे, सगळ्या लोकांक कळय. आनी म्हजे सायडीन हांव कितें सांगता तें आयक. सपोज जर तू करता न्ही त्या दिसा सान आय एम सेइंग दॅट दिस इलेक्शन आय एम नॉट कॉन्टेस्टिंग. आतां कांय विड्रॉ करूंक जायना, बट आय विल नॉट कॉन्टेस्ट. ओके. सेकंड, आय विल नेवर एवर इंडल्ज माय सेल्फ इन पॉलिटिक्स अगेन. म्हणजे पॉलिटिक्सान हांव हेज्या फुडें दिसतो ना. हांव हेज्या फुडें पॉलिटिक्सान दिसतो ना. कोणाकूय जर दिसता हांवें बाबूशा कडल्यान पयशे घेतल्या, कितें हाडचे दाखोवचे लोकांक सत्य परिस्थिती कळपाक जाय. हें आतां जालां कितें, बाबूशाक कळून आयला, टोनीक कळून आयला की सगळे लोक आसा पळय ते म्हजे फेवरेट येता, म्हाका सपोर्ट करता, म्हजें उलयता. सो टू डिस्क्रेडीट मी इन पब्लीक आय, म्हणजे म्हजें एक खंय तरी इमेज उडोवपाक पब्लीक आय, ही फोट आसा पळय ती भायर काडटा. आनी एक गोश्ट आयकूंक येता जी दोनापावल त्या सायडीन हें करता. ड्युरिंग दॅट सीसीपी सिद्धार्थ गोवा मुवमेंट आसा पळय, तेन्ना खंय हांवें सिद्धार्थ गोवा कडल्यान पयशे घेतले. ओके. आनी हांव त्या मुवमेंटांतल्यान भायर सरला. कितें, हांवें त्या मुवमेंटाच्या टायमार सरळ सांगिल्लें जे पळय कोर्टान गेले पळय, डोंट गो टू द कोर्ट, लेट अस बिल्ड द पीपल्स मुवमेंट. बिकॉज आफ्टर ऑल दीस इज ही लोकांची रीच, आमची न्ही एकट्याची. सो तेका लागून लोकांची मुवमेंट तें सोडून जो पळय एकटो भितरलो तितूंतलो बाबूशाचोच मनीस आशिल्लो पळय, बाबूश जेनिफरचो मनीस आशिल्लो पळय, बाय जेनिफराची घट सारकी, कितें कोर्टान गेलें, कोर्टान कितें तरी जालें काबार. थंय सांगता ते सुद्दां जर कोणा कडेन आसा की हांव आनी तेंचो सिद्धार्थ गोवाचो मेंबर जाला कितें तरी, तो जर मेंबर जाला धोरी, हांव दाखया, प्रूफ दाखया. आय एम क्विटिंग पॉलिटिक्स रायट फ्रॉम टुडे. February 14th election, you will not find any of my person in election. Okay, that is one. So therefore, this offer is open to anybody. जो कोण पळय करता पळय न्ही, let us be very clear.
With press conference. Yes, with the press conference, let it be before the people. I'm going to my image is intact. I know what I am. I know what I have lived as in the last so many years that I am on this planet. Nobody has the right to discredit unnecessarily. Yes. So therefore, how can I म्हणतात तुमच्याकडे किती आसा पळय ते हाडा तथ्य किती आसा हाडा मागीर पळोवया. ओके. आनी आनी एक आसा कोण तर म्हणटा बाबूशान जावं सिद्धार्थीगोन कोणें म्हाका पयशे दिले. कितले पयशे दिले सांग तेजे डबलीन तुका दिवया in front of the media. How long that time? Okay, तुमकां दिया. Now let's come to the point. Point कितें आसा की आमची टीम आसा पळय was after finding certain information. The information pertains to information जे आसा पळय pertains to Santinez Church. आता ही Santinez Church आसा पळय त्या चर्चीचे प्रॉपर्टी आसा. आता आशिल्ली म्हणून आता the area is around 38,000 square meters. ही 38,000 स्क्वेअर मीटरची एरिया आसा पळय ती एरिया आयज तो आमचो कॅन्डिडेट जो आसा टोनी बाबान ती प्रॉपर्टी खाल्ल्या. आणि ती केन्ना खाल्ल्या म्हणजे डकावली मारलो ताणें आणि भंय असो पसरयला की कोणूच उलोवंक सोदना तेच्या बद्दल. आणि जेन्ना माय टीम वेंट इन सर्च ऑफ डॉक्युमेंट्स वी फर्स्ट गॉट दिस न्यूज आयलो हो कोण तरी आसा एकटो आतांचो प्रेसिडेंट तेणे कितें केलें हें पब्लिश केल्लें आसा. सो फ्रॉम दीस वी प्रोसिडेड विथ द लीड्स एंड देन आय हॅव गॉट ऑल दीज डॉक्युमेंट्स. ओके. हे सगळे डॉक्युमेंट हे प्रेसाक दाखोवपाक हे करपाक मेळचे ना पूण तेची जिस्ट आसा कितें तें सांगता. ही 38,000 स्क्वेअर मिटरची जागो आसा पळय हो जागो टोनी प्रेसिडेंट आसलो. सो टोनी एज अ प्रेसिडेंट हॅज आयदर गिवन ऑर टेकन फ्रॉम टोनी एज अ बिल्डर. त्याच डॉक्युमेंटान एकाच डॉक्युमेंटान दोन टोनी आसा. एक टोनी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फ्रार ऑफ सांतिनेज चर्च, अनदर टोनी सेम कलर सेम एड्रेस सेम फादर एवरीथिंग सेम सगळे सेम इज द बिल्डर डेव्हलपर. So yes, so this is a complete not just conflict of interest. Certainly there is conflict of interest. It would have been if he is giving it to a third person there is a conflict of interest. But here the question is not only of conflict of interest. Here there is no question of conflict of interest. Here there is no question of conflict of interest, but direct benefit that you have got from that position, and more importantly तुवें ते घेवपाक जायना. तुजी न्ही ती जागो. तुम्ही कितें केला 92 सान स्टार्ट जाल्लें 20 लाखांक ती दिल्ली विकिल्ली 38,000 स्क्वेअर मीटर. जो 2006 येता म्हणजे 7 कोटी. आणि यू डोंट नो व्हॉट इज अदरवाइज. पेपराचेर आसा सांगता 7 कोटींक डील जाले त्या प्रॉपर्टीचे. आज ते प्रॉपर्टी चर्ची आणि जे पेरिशनर्स आसा पळय न्ही तेंची प्रॉपर्टी बी आसा पळय तांकां फक्त कितले मेळटा 2-3 फ्लॅट मेळटा. ते बी अजून पोझेशन ना. सेल डीड कितें ते तांकां दाखयता पूण एज पर माय इन्फॉर्मेशन अजून कांय दिवंक ना. ओके. सो दिस इज द बिगेस्ट फ्रॉड दॅट टोनी बाब हॅज कमिटेड ऑन द चर्च ऑफ सांतिनेज. आता एक सांग म्हाका जो मनीस चर्चीक सुद्दां हे सोडना सायडीक सोडना तो मनीस लोकांक कितें बरें करतलो. हें आसा पळय पार्ट इज द फील्ड. हांगा तूं बारपाक फुडें सरला जाल्यार तूं टोनी बाब शेतां कशी वाचयतलो ताळगांवची. कशी वाचयतलो तूं ताळगांवची शेतां. तूं जेन्ना टॉल क्लेम्स करता पळय न्ही आमी शेतां झगडटा आमी सगळे जाण झगडटा फॉर द लास्ट मोर दॅन 14 इयर्स. आणि तूं 3 महिने पयलीं आयला सांगता आपूण शेतांत झगडटलो आणि आमकां आतां प्रूफ मेळटा की तूं शेतांनीच बिल्डिंग्यो बांदता. So this I say is a fraud not just on the Santinez Church. You have to come and explain. तुवें लोकांक एक्सप्लेनेशन दिवचें पडटलें हेजेर की हें तुवें कित्याक केलें आनी त्या कॅपॅसिटीन आसतना प्रेसिडेंट आसतना तुवें कशें केलें. आनी दुसरें यू हॅव टू एक्सप्लेन टू द पीपल ऑफ तालिगांव. तूं जेन्ना इतली काळी कर्मां करता पळय ती फुडें तूं इलेक्ट जावन आयल्या उपरांत करचो ना म्हणून कशी गॅरंटी आसा. दुसरें आनी एक फायल आयल्या मिरामार वयली सगळो प्रूफ ना म्हणजे डॉक्युमेंट्स ना. बायल आयिल्ली ओके सांगून गेल्या की तुवें अशें केलां म्हणून. आफ्टर स्टडी मेळत तर इलेक्शना पयलीं दॅट ऑल्सो आय एम गेटिंग इट बिफोर द पब्लीक. कितें आनी एक कितें आसा वी ऑल नो मदीं विकपाक थंय जागो कोण आसा रिस्पॉन्सिबल द बीग रियल एस्टेट एजंट ऑफ तालिगांव बाबूश मोलसरा. तो आसा भितर विकपाक अशें म्हणून आमकां कळ्ळां. आतां कितें कोणाक विकिल्ली दिल्लीच्या पार्टीक विकिल्ली क्षितीज बिल्डर्स. ओके.
तेणे ते 25 लाख हे काढिल्ले कितें लोन काडिल्लो लोन काढून डिफॉल्टान गेलो 38,000 स्क्वेअर किलोमीटर 38,000 स्क्वेअर मीटर ऑफ लँड आसा ताका 45 लॅक्साचो लोन कडे भरूंक येना तुमचे कडेन आणि डिफॉल्ट करून निमाणी प्रॉपर्टी कोणा कडेन येता प्रॉपर्टी तुजे कडेन येता प्रॉपर्टी येता तुजे कडेन सो दॅट एक्सप्लेनेशन दिवपाक जाय ओके हे जालें इन सो फार एज स्टोनी इज कन्सर्न आता दुसरे आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट कितें आसा फाटल्या दिसांनी कितें जालें आमचो तुकाराम बाब एक्चुअली उलोवपाची गरज ना कित्याक तुकाराम इज गोइंग टू द एलिमेंट्स ओके पूण आजुनी पासून मनोज परब म्हणजे लोकांक तो आपण मनोज परब म्हणून आयला खरें नांव तुजें तुकाराम परब कित्याक फायलिंग जालां पळय तेज्या हातांनी इलेक्शन तें इलेक्शन फायलिंग ऑल्सो इज तुकाराम परब म्हणून फायल केलें तेणें खंयच्याय विचारतें एकट्यान कोणा विचारलें तेका बाबा तूं मनोज परबान फायलिंग केला काय ना रे मनोज परबान फायलिंग करूंक ना ओके ना आमी टू द पॉयंट आमी कितें सांगिल्लें की फाटल्या दिसांनी हें आयलें कितें आयलें आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्लो आनी त्या प्रेस कॉन्फरन्सान सांगिल्लें की पोगो बिल जें आसा पळय इट इज अनकॉन्स्टिट्युशनल बट वी वर वेटिंग फॉर डॉक्युमेंट्स आमी डॉक्युमेंटाक रावताले ईसीआय कडल्यान एक हें केल्लें कितें म्हणटा तें आमचें एप्लिकेशन फायल केल्लें आरटीआय येवपाक मातसो वेळ लागलो पेमेंट करपाक चड वेळ लागलो बिकॉज वी डिड नॉट हॅव समबडी टू मेक द पेमेंट फायनली आय अरेंज समबडी एंड पेमेंट वॉज मेड आनी हे डॉक्युमेंट्स कितें हे डॉक्युमेंट्स खंयच्यान आयला इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आतां हांव पयलीं तूं हेका जाली मनोज परबाक डायरेक्ट चॅलेंज दिला कितें तूं हांव सांगता तुका हें बिल तुवें हाडपाचो आसा लोकांक गोंयच्या लोकांक बुलयल्या पळय न्ही पोगो करून पळय दिस बिल इज अनकॉन्स्टिट्युशनल दिस इज एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्युशनल आणि आता जेन्ना हे डॉक्युमेंट वाचल्या बरोबर क्लियरली कळटा वाय इट इज अनकॉन्स्टिट्युशनल आणि हो विचारतालो म्हाका न्ही विरेश जाल्यार ईसी कित्याक पास केलें तुझे तर हे बिल अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा जाल्यार ईसीन कित्याक पास केलें सारकें हां द रिजन इज ओनली वन तुम्ही थंय ईसी कडेन कितें सांगलां वी विल अबाइड बाय द आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हॉट इज आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स ranging from article 12 to 35 or 36 I think or 45 something like that okay that means article 19 is coming within that article 19 येता भितर article 14 येता भितर आणि article 21 येता right to life इक्वालिटी बिफोर लॉ आणि इक्वालिटी ऑफ लॉ म्हणजे कायद्या फुडें आणि कायदो इक्वालिटी करतलो आणि कायद्या समोर सगळे जण समान असतले तो आणि 19 which says that every Indian भारतीय जे आसा पळय ते खंय वचून बसूंक शकता सेटल करूंक शकता म्हणजे गोंयांत सेटल करूंक शकता दुसरें बिझनेस खंय करूंक शकता फ्री स्पीच फ्री असोसिएशन हे आर्टिकल 19 आसा तुवें अंडरटेकिंग दिलां कोणाक ईसी की तुम्ही हे यू आर अबायडिंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन जाल्यार एक सांग म्हाका पोगो बिल जे आसा पळय न्ही ते तूं ते म्हणला आसतना पोगो बिल तूं कशें हाडूंक शकता लोकां फुडें तूं पोगो बिल कशें पास करतलो तूं पोगो बिलाचे गोंयकारांक रायट्स कशे दितलो कित्याक आतां जस्ट टू ब्रीफ आय टेल यू जे पोगो बिल आसा पळय न्ही and which is a disaster in the making not just गोंयकारांक एक्चुअली बिल दिवच्या परस न्ही गोंयकारां कडल्यान खूब व्हरता ओके कितें गोंयकारांक दिवचें हें पोगो बिल ओके this is coming from ECI this is supposed to be the पोगो बिल आणि ह्या पोगो बिलान कितें आसा फक्त सेक्शन 1 म्हणजे कितें पळय कितले फाटी आसा 1 2 3 4 फाटी सेक्शन 1 आसा आणि पांचवे सेक्शन जे आसा तें रजिस्टर ऑफ पर्सन्स ऑफ बोर्न ओरिजिन पण हे जे मोस्ट ऑब्जेक्शनेबल आसा पळय न्ही हे खंय आसा ते सांगता आणि हे हांव सांगता ते नॉट बिकॉज आय एम अगेन्स्ट गोवा वी आर फायटिंग फॉर गोवा फॉर गोवन्स फॉर तालिगांव नॉट नाव हे 4.5 वर्सां पयलीं आयलो मनोज परब कितें सेक्शन 1 हांगा आसा पळय न्ही तो कितें म्हणटा ते पळय नो अदर पर्सन अदर दॅन द पर्सन ऑफ बोर्न ओरिजिन शॅल बी एलिजिबल फॉर वेरियस बेनिफिशियरी स्कीम्स राईट आता तुवें थोडी स्कीम्स हे केल्या डिक्लेअर केल्या थंय त्यो पोगो कित्याक वापरूंक ना त्यो पोगो कित्याक वापरूंक ना थंय ह्यो स्किमी आसा तुजे पळय न्ही तितलो तूं पळय विजन डॉक्युमेंट सो कॉल्ड जो विजन डॉक्युमेंट आसा पळय तो विजन डॉक्युमेंट आमकां थंय डस्टबिनान उडय डस्टबिन सुद्दां घेवचो ना भितर तो विजन डॉक्युमेंट तो
तू तो विजन डॉक्युमेंट घेवन लोकांक उलयता, आख्या गोंयकारांक उलयता कितें फोट उलयता, लायज यू आर पेडलिंग बिफोर द पीपल ऑफ गोवा कितें तू सांग म्हाका हे स्कीम्स ज्यो म्हणला ओन्ली फॉर पोगो जाल्यार त्यो स्किमीनी तू कित्याक सांगना दॅट दीज आर फॉर पोगो म्हणून वाय ओके नेक्स्ट नो अदर पर्सन शॅल बी एलिजिबल फॉर लीव्स और ऑब्टेन लीव्स कोणाकूच दिवना तू फक्त पोगोक दिता नो अदर पर्सन other than the person of born shall be entitled to any benefits provided under any of the statutes. Okay, no other person the person of born origin shall be given preference in any state. Okay, bari asa. But another thing which is most kini asa no so तू जेन्ना पळय पोगोच्या अंडर कांयच हे आसा पळय बेनिफिट आहा ते कोण नॉन पोगोक दिना अकॉर्डिंग टू यू कोण बिलीव करना ते तुमचो तो सो कॉल्ड तो ह्या आशिल्लो पळय न्ही कोण तो आय एम नॉट सेइंग सो कॉल्ड सॉरी तुमचो तो पळय लीगल एडवायझर आशिल्लो पळय न्ही सिनियर काउन्सिल कोण आशिल्लो पळय न्ही तेजे कडेन वचून विचार नाल्यार तेका हांवें परत सांगता न्ही एकदा पयलीं सांगिल्लें हांवें नाव आय एम द कॅन्डिडेट अर्लियर आय वॉज नॉट द कॅन्डिडेट आय एम विलिंग टू हॅव अ डिबेट विथ यू Manoj Parab and with your constitutional expert who will say that this bill is genuine and this bill comes within the constitution. वो तू पे बिल घेवन आयला लोकांक भुलयला तुवें पळय न्ही हें तुवें फक्त पयशे कलेक्ट करपाक येतेला कित्याक तुजे कॅन्डिडेट पळय थंय पयशांक तरसता तुवें कोट्यांनी पयसो उबारला लोकां कडल्यान कितें आनी तरी आसतना तू कॅन्डिडेटांक पयशे दिना ही तुजी परिस्थिती सत्य परिस्थिती तुज्या कॅन्डिडेटाची तुवें कितें कितें केलां तें आमकां खबर आहा सो दिस इज the fraud committed by Manoj Parab urf Tukaram Bharat Parab of fraud to on Goa. Why am I telling this before elections? Because election a पयली लोकांक कळपाक जाय इलेक्शन पयली लोकांक कळपाक जाय की हे तू करता पळय न्ही इट ओनली सर्व पर्सनल इंटरेस्ट तू एकटो आनी तुज्या बरोबर जे साथ आसा पळय न्ही ते आता आमकां दुसरें कितें कळून आयलां मातसो राव इन्फॉर्मेशन जर मेळत न्ही अगेन हांव पब्लीक डोमेनान घालता तुका ती बरी हें आसता चटक लागता तुका सगळ्यांचे तू फोडटा हें उलयता तें उलयता वायट नाव कम बिफोर पब्लीक एंड रिप्लाय टू दीस वॉट आय एम सेइंग दॅट दीस बिल वॉट यू आर प्रोफेसिंग द बिल हे पळय लोकां फुडें दवरला तुवें पळय सो कॉल्ड बिल दिस इज अ वेदर इट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑर नॉट आनी दुसरें आसा सम ऑफ द नॅशनल मिडिया हॅज कवर्ड हिम ओके इन्क्लुडिंग BBC I am asking these channels whether did you do any study before giving him that space on that platform. To me, did you give that? Did you verify the facts about Pogo bill, whether it is possible or not? And you are giving platform to a fraudster, a fraud who has committed fraud not only is about to commit a fraud not only on Goans, but also people who are settled across the 7 seas in the UK and other places, Bahrain and all the other places. Did you do it? You also the members of the media owe an explanation to the people of Goa. Why? Including BBC, because you have given him a platform. So to say, you have given him validity that the bill is genuine. When you know, everybody knows. Ask any lawyer; they will know that this bill has no genuinity in it. It is not constitutional. It is, I am saying, not even worthy of being catered to or treated equally by the dustbin. So therefore, वो fraud आसा पळय वो दुसरो आनी कितें आसा आनी कितें आसा हें आसा पळय आमचें तिसरें आसा तें कोण जेनिफर बाय कितें आतां खुबशे कडेन कळून येता की जेनिफर बाय कोण एंटरटेन करना जेनिफराक कोणूच लागीं धरना म्हणून आतां अशें जेनिफराक सांगलां तूं वचनाका आपूण येता म्हणून बाबूश येता कॅम्पेनिंग करपाक येता सो देरफॉर नाव since Babush is coming to campaign in Talegaon and Babush Montlo, so I have to address both of them together because it is no longer Jennifer alone, it is also Babush. Okay, दोघांनी मिळून 20 वर्सां ताळगांवचेर अत्याचार करीत आसा लोकांच्यो जमनी हडप करता लोकांक उलोवंक मेळना धड आतां सुद्दां ही सत्य परिस्थिती आयची लोक उलोवपाक भिता we are saying this is democracy. ज्या डेमोक्रेसी लोक भिता उलोवपाक ती कसली डेमोक्रेसी ताळगांवान पळोवंक मेळटा ती कितें आतां जेनिफर लास्ट जेन्ना 2 टर्म आसा पळय न्ही तेन्ना जेनिफरान कितें केलां हांगा
जेनिफरान कांयच करूंक ना. जेनिफराचो मॅनिफेस्टो आसा, तेजेर आमी एक रिपोर्ट कार्ड एट अ सबसिक्वंट डेट दिता. बट जेनिफर आसा पळय, इज अ फ्रॉड और यू नो तेका अशे तरेन लोकांचेर हे करून दिला. कांय नकळो, कितेंच समजना अजिबात. जेनिफराक आज हांवें करता, कितें आव्हान दिता, तुजी आनी तुजी हे आसा पळय, तुजी हे आसा कितें म्हणटा तें आमचें, तूं उलयता, तूं आनी तुज्या गांवांत डेव्हलपमेंट केलें, कितें तुवें पळयलां आसतलो आमी मॅनिफेस्टो काडला आमचो. तूं जो डेव्हलपमेंट कितें केला पयलीं, इलेक्शना पयलीं वील डिबेट इट आउट, लोकां फुडें हाडुया सगळ्यां फुडें. कितें तूं एमपीटीचो इश्यू जालो पळय, तेन्ना तूं नाशिल्लें, यू आर नॉट देर. आनी आज आसा पळय, ही आमकां हेडलायन पळोवंक मेळटा पेपराचेर, कालच्या पेपराचेर ही हेडलायन पळोवंक मेळटा. ही हेडलायन कितें मेळटा, एमपीटी बिल पास जालें आनी कोर्ट लिमिट्स आसा पयलीं, अप टू द कोर्ट लिमिट्स, द सीसीपी the municipality jurisdiction or हे आसा पळय कितें आमचें पंचायत jurisdiction आसा पळय, ते लागना. तूं खंय आसा, तुवें केन्ना तरी लोकांक विचारलां? तुजे लोक थोडे रावता पळय ते आतां वील गो, ते भायर तांकां वोट मारपाक रायट आसचो ना. तुवें केन्ना तरी ते इश्यूचेर रेज केला? वयल्यान तुवें कितें केलां, लोकांक कळत आसतना सरकाराक हामी दिल्या, येस म्हणलां ऑन पीपल्स बिहाफ. यू ओ इट मिस जेनिफर टू द पीपल ऑफ ताळगांव. तुका एक्सप्लेनेशन दिवचें पडटलें ताळगांवच्या लोकांक